Ay, ikaw nga pala si ano Haru, ang tawag si Blaze. Oo nga pala, naalala kita. Hi, Roar. Roar. Pembar, hello. Denmark. Toto, hello. Todo. To. Bambi. Sino mo pwedeng maka-PK? Buboring ako. Mamad. Kwentuhan tayo, guys. Kwentuhan niyo ako. Ano neto? Ano kayang sira neto? Bakit kaya? Basag ko kasi yun eh. Nag-a-apple lang siya pero hindi nag-work. Ano yun? Yan, nag-a-apple lang siya tapos hindi na nagana ulit. Meow, 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 meow. Hi, Dad. Meow, 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 meow. Bigger head hello. Thank you. Hello, Ra. Boy, hello. Yung gagano siya. For today's video. Guys, welcome back. JP! Sometimes I run. Hi, Fierce. Going for Fierce. Sometimes I... Boing! Tin, hello. Hi, Jess. You know, from the moment you turn around, you know how around. Hello, Titi ba yun? Hi, Jess. Ayun, nagana siya, guys. Bombastic sci-fi. Hello, Rodel. Hello, Ace. Bakit nagko-calling? How are you? UK. Are you okay? Hi, Ace. Pension loves. Conquest ka pa rin pala, UK. Hi, Ace. Hello. Host ka? Hello. Yes, no. Hindi. Si ano tinatawag si Ace? Kala ko si Ace. Wala nasabi. Sorry. Hi, Gatpoch. Never ko pang nakita si RUK. Ay, parang... Ay, oo, nakita na pala kita. Wala nang DNN. Anong DNN? Anong DNN? Hello, Ray. Anong DNN? Ano yun? Hello, Koman. Bakit yun yung mga pangalan nyo dito? Ayoko banggitin yan. Bahala kayo dyan. Daniels? Daniels ba yan? Hindi ko alam eh. Wala akong alam sa kanila. Pero andyan
pa si kuya, ibig sabihin, meron pa rin. Siguro, ano lang, wala lang siguro active yan. Pero meron pa siguro sila. Meron pa yan. Di ba, no? Nandiyan nga si, ano eh, si Ace. Sheila. Prime na sila ngayon. Oo, okay. Doon ko lang nalaman. Ibig sabihin, kuya, wala talaga eh. Pero ano, meron siya Daniel News. Meron eh.